Leo hii tunawahubiri hewa wengi, wenyewe hawajali na maisha, hawajali maisha ya mtu kiroho. Wao ni kutangaza kwenye redio, kwenye televisheni, njooni hapa mtahudumiwa nini na nini, na kuleta ahadi kubwa kubwa. Hawajali, wameharibu zile ethics za Kikristo. Wanasema sisi njoo huku kanisani kwetu, njoo kwenye huduma hii, sisi hapa tutashiriki meza ya Bwana, tutashirikisha watu wote na watoto na nani, sisi tumepewa kibali na Mungu. Wanaharibu hata fundisho la Kikristo ambalo mababa wa imani hivi kama kina mzee Kulola, kama kina mzee Lazaro, kina mzee nani, wale walioanzisha Ukristo kule Dodoma, kule Tabora, waliona ni vyema watoto wasishiriki meza ya Bwana mpaka wawe na akili. Na Biblia inasema, angalia mtu anayeshiriki meza ya Bwana ajipambanue, ajione yuko katika Kristo. Examine yourself if you are in Christ Jesus. Jitafsiri, je, uko ndani ya Yesu ama haupo? Ndio ushiriki mwili na damu ya nani? Ya Yesu. Je, mtoto anajua? Vile vijamaa vyeupe tunakulaga hapo, kimpa mtoto havina hata sukari, mtoto anaona ni nini unampa, anajua. Lakini watu wanasimama wanasema sisi tutashiriki, hawajali. Yani mambo ya kiroho hayana mipaka tena, na watu wanakwenda kwa makundi kwa sababu wanafikiri wakiombewa na huyu mtume na huyu mchungaji na huyu mwalimu, huyu nabii, watapokea kutoka kwa Bwana. Wanaendelea kuwa maskini, wanakuwa wafuasi wa watu wengine badala ya kuwa wafuasi wa Yesu Kristo na Mungu Baba aliyetubariki kwa baraka zote za ulimwengu wa roho. Wanakuwa wafuasi wa watu, na wakiwa wafuasi wa watu wanawatajirisha watu, na wao wanabaki kwa maskini.